करते थे? टीचर हूँ। टीचर, अच्छा। ये रेंजर था फॉरेस्ट में। ओ फॉरेस्ट रेंजर, अच्छा। সব গিয়েছি। তারপরে আমি ভাবছি আমি এখানে থাকে আমারে যে লোক আমার বাড়িতে ঘুরছেন ওদেরকে আমি সেবা করব। আচ্ছা, এই জন্য আমি ভাবছি ছোট দোকান করে আমি এখানে থাকছি। আচ্ছা আচ্ছা। এই আমার বিল্ডিং আমি লিজে দিয়েছি দাদাকে। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আমি টাইম পাস করব। আচ্ছা আচ্ছা। নমস্কার বন্ধুরা, সকাল সকাল একটু চলে এলাম আপনাদের কাছে। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি দার্জিলিংয়ের একটি বিশিষ্ট হোটেল জননী ভিলাতে। আর জননী ভিলা হোটেলের যিনি ল্যান্ডলর্ড রয়েছেন, অর্থাৎ বিল্ডিংয়ের যিনি মালিক রয়েছেন, উনি নিচে থাকেন। আর উপরে যে সমস্ত ফ্লোরগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনারা যারা দার্জিলিং ঘুরতে আসেন তারা থাকতে পারেন। আর যিনি ওনার রয়েছেন, ওনার কিন্তু নিচে একটি দোকান রয়েছে। দোকানে বিভিন্ন রকম জিনিস পাওয়া যায়, এমনকি চা পর্যন্ত পাওয়া যায়। তো চায়ের কি রেট আছে না আছে সমস্ত কিছু ওনার থেকে একটু জেনে নেব। गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपके इस दुकान में क्या क्या मिलता है? हमारा दुकान में मिलता है ये चाय पत्ती मिलता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो डेकोरेट के लिए ये सामान मिलता है, वो लाफेन बुद्धा है। अच्छा हाँ, अच्छा। बुद्धा भगवान है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये वो दार्जिलिंग का जो मसाला टी है, अच्छा, वो 120 रुपए। ये क्या मसाला चाय? मसाला टी। मसाला टी, अच्छा। हाँ, इसका दाम है 120 टका। 120 टका, अच्छा। हाँ। और ये डेकोरेट के लिए ये सामान है, गिफ्ट आइटम? हाँ गिफ्ट आइटम है डेकोरेट अच्छा, के लिए। डेकोरेट के लिए, हाँ, अच्छा। पर पीस 50 रुपया है। ओ, हाँ, और ये सब डेकोरेट के लिए है। अच्छा अच्छा। পানি है। আচ্ছা, হ্যাঁ। পানি দার্জিলিং এ জল কিনে খেতে হয়, তো জলটাও এখানে পেয়ে যাবেন। জল আপনাদের আলাদা দোকান থেকে কিনে বহন করে আনতে হবে না, আপনি এখানেই পেয়ে যাবেন। 5 লিটারের জার 5 लीटर 75 रुपीज पर। अच्छा, 5 लीटर। हाँ हाँ, मिलता है आपके यहाँ यहीं पे मिलता है। हाँ। अच्छा, चाय का कंपनी अलग अलग से है क्या? हाँ, चाय का कंपनी अलग अलग है। ये तो इधर का जो चाय है ना, इधर में 68 टी गार्डन है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो टी गार्डन का अलग अलग का वो होता है ना चाय। इसलिए ये चाय इसका दाम है ये 200 ग्राम का 200 रुपया है। और 200 ग्राम का 200 रुपया, 200 रुपया, यानी कि 1000 रुपया किलो। पर अच्छा केजी। अच्छा। हाँ। हाँ, और ये 100 रुपए का 100 ग्राम। 100 रुपया का 100 ग्राम, अच्छा। हाँ, ये 1000 रुपए पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये जो मसाला चाय है ये कितना? ये एक पैकेट का 120। अच्छा, क्वांटिटी कितना है इसमें? इसमें 100 ग्राम। ओह, सब 100 ग्राम। 100 ग्राम सा है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका खूब अच्छा वो सेंट आता है। अच्छा। और उनार मिसेस चले एसছে, नमस्ते। नमस्कार। आप लोग रिटायर्ड है? हाँ। पहले कहाँ काम करते थे? टीचर हूँ। टीचर, अच्छा। ये रेंजर था फॉरेस्ट में। ओ फॉरेस्ट रेंजर, अच्छा। हम अच्छा लोग 2016 में रिटायर हो गया। अच्छा। उसके बाद में हम इंडिया के साउथ থেকে নর্থ तक বেড়াতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা। সব আমার বেড়াতে দর্শন ঠাকুরের বাড়ি সব গিয়েছি। তারপরে আমি ভাবছি আমি এখানে থাকে আমারে যে লোক আমার বাড়িতে ঘুরছেন ওদেরকে আমি সেবা করব। আচ্ছা। এই জন্য আমি ভাবছি ছোট দোকান করে আমি এখানে থাকছি। আচ্ছা আচ্ছা। এই আমার বিল্ডিং আমি লিজে দিয়েছি দাদাকে। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আমি টাইম পাস করব। আচ্ছা আচ্ছা। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তো বন্ধুরা, দার্জিলিং আপনারা যারা আসছেন শৈলশহর দার্জিলিং এ জননী ভিলা হোটেলে যারা থাকবেন, অবশ্যই কিন্তু এই দাদার দোকান থেকে কেনাকাটি করবেন। অনেক রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায় আর অথেন্টিক। এখানে ঠকার সম্ভাবনা খুব কম রয়েছে। আমার ফ্যামিলি যে লোক আমার বাড়িতে ঘুরছেন আমার ফ্যামিলি, আচ্ছা। আমি দার্জিলিং এর ইমেজ খারাপ করতে দিয়েব না। হ্যাঁ, একদম একদম, হ্যাঁ ঠিক, একদম ঠিক আর কি। তো জিনিসটা এখানে একদম সঠিক জিনিস পাবেন।